Rahman Rahim. Today's topic is contract of indemnity, and as you know that it is an important topic in Contract Act. तो आज के इस लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ भी इनमें जो दो पार्टियां होती है को हम इंडेमनिफाई कहते हैं और दूसरे को इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। तो ये भी डिस्कस करेंगे, साथ डिफिनीशन करेंगे, उसके साथ तीसरा टॉपिक जो एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करेंगे और लास्ट में हम राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर करेंगे। जो दूसरी पार्टी है उसके जो राइट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो चले आते अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझे। व्हाट इज इंडेमनिटी? इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड अ लॉस और कंपेंसेशन, कि किसी को किसी के नुकसान का अजाला करना, उसको कंपेंसेट करना, तो इसको हम इंडेमनिटी कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के इंट्रोडक्शन करते हैं। A contract in which one party promises to save other from loss caused to him by contract of the promisor himself or by the act of any other person is called contract of indemnity। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या किसी की दूसरी शख्स की एक्ट की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ तो उसका अजाला मैं करूँगा, मैं तुम्हें कंपनसेट करूँगा। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। डिफिनीशन करते हैं। डिफिनीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। A contract of indemnity basically involves one party promising the other party to make good its losses. These losses may arise either due to conduct of other party or that of something else. Contract of indemnity एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज होते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है अगर तुम्हें मेरी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई नुकसान हुआ या किसी दूसरे शख्स की एक्ट की वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचा तो उसके लिए मैं आपको कंपनसेट करूंगा। जो आपका नुकसान हुआ है उसका अजाला मैं करूंगा। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट और ये प्रॉमिस करती है कि अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा। इसका एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाता है तो ये कंपनी आपको कंपनसेट करती है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एग्जांपल। Essentials of contract of indemnity. There are four essentials of contract of indemnity. The first one is parties to a contract. Second is cause of loss. Third is protection of loss. And fourth one and last one is express or implied. तो इसमें दो पार्टीज होंगे। फर्स्ट एसेंशियल जो है इसमें ज़रूर दो पार्टीज होंगे। एक पार्टी को हम प्रॉमिसर जिसे हम इंडेमनिफायर भी कहते हैं और सेकंड पार्टी जो है उसको हम प्रॉमिसी या इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर भी उसको कहते हैं। तो ये था फर्स्ट एसेंशियल। Second essential, cause of loss. The loss must be caused due to conduct of promisor or any other person. Contract of indemnity में जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कंपेंसेट करेगी तो तभी कंपेंसेट करेगी जब उस दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ है या तो पहले पार्टी की कंडक्ट की वजह से हुआ या किसी दूसरे शख्स की कंडक्ट के वजह से हुआ हो, लेकिन नुकसान ज़रूर हुआ हो तभी फर्स्ट पार्टी उसको कंपेंसेट करेगी। इंडेमनिफायर उसको तब कंपेंसेट करेगी जब तक इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान पहुंचा हो। तो ये था दूसरा एसेंशियल। तीसरा एसेंशियल, प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसलिए होती है कि ये दूसरा पार्टी जो है इंडेमनिटी होल्डर जो है उसको नुकसान से बचाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये था तीसरा एसेंशियल। फोर्थ एसेंशियल एंड लास्ट वन इज एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस that is made by words or implied by conduct of the parties or circumstances of the particular cases। ये कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये या तो एक्सप्रेस होता है और या इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस मीन या तो लिखा गया होता है बट इन वर्ड्स होता है। वर्ड्स में ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टियों के दरमियान तय हुआ है और या ये दोनों पार्टियों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है
یہ ان ورڈز نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایک پارٹی یا دونوں پارٹیوں کے اس بیہیویئر، اس کنڈکٹ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کنٹریکٹ یا پرومس ہوا ہے. تو یہ کنٹریکٹ آف انڈیمنیٹی یا تو ایکسپریس ہوگی اور یا امپلائڈ. نیکسٹ سب ٹاپک از رائٹ آف انڈیمنیٹی ہولڈر. یہاں پر ہم انڈیمنیٹی ہولڈر جو کہ کنٹریکٹ آف انڈیمنیٹی میں سیکنڈ پارٹی ہے، انڈیمنیٹی ہولڈر، اس کے رائٹس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے کیا کیا رائٹس ہے. The promisee, its mean indemnity holder, is entitled to recover from the promisee. انڈیمنیٹی ہولڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انڈیمنیفائر سے ریکور کرے. First, all the damages which he may compel to pay in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. یہ ہے فرسٹ رائٹ آف انڈیمنیٹی ہولڈر کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا ہو تو وہ تمام نقصان کا ازالہ فرسٹ پارٹی انڈیمنیفائر سے کرے گا اور انڈیمنیفائر اس کو ریکور کرے گا. The second right of indemnity holder is all cost which he may compel to pay in any suit in bringing or defending. میں ایک ایگزامپل کے تھرو آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ فرسٹ پارٹی ہو گئے اور کسی بزنس کو آپ نے یہاں بلا کر بزنس کرنے کا کہا، تو وہ بزنس کمپنی جو ہے وہ دوسری پارٹی ہے. اگر اس دوسری پارٹی کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی پہلا رائٹ جو ہے یہ کہ وہ آپ سے وہ ڈیمیجز ریکور کریں گے. اور یہ سیکنڈ رائٹ جو یہاں پر ہم نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ اگر اس کمپنی پر کسی اور نے عدالت جا کے سو کیا یا اس کمپنی نے آپ پر سو کیا، تو اس عدالت آنے جانے کا جو خرچہ یا وغیرہ جو خرچہ اخراجات آئے ہیں اس کمپنی کے، تو وہ سب آپ کو ریکور کرنے ہوں گے. یہ سیکنڈ رائٹ سے ہی ہے. تھرڈ رائٹ آف انڈیمنیٹی ہولڈر. All sums which he may have paid under the term of any compromise of any such suit, if the compromise was not against the order or promisor, or if the promisor authorized him to compromise the suit. تو یہ دوسری پارٹی اگر کسی تیسری پارٹی کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں یا اس سے کمپرومائز کرتے ہیں، اور یہ بات کنٹریکٹ میں لکھی گئی ہو اور فرسٹ پارٹی کو اس کا علم ہو کہ ہاں یہ جس دوسری پارٹی نے اپنے ساتھ کسی تیسری پارٹی کو بھی لگایا ہے، تو اگر دونوں پارٹیوں کو کوئی نقصان ہوا تو وہ نقصان بھی فرسٹ پارٹی انڈیمنیفائر ریکور کرے گا. تو یہ تھا انڈیمنیٹی ہولڈر کا تھرڈ رائٹ. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. یہ ٹاپک تھوڑا شارٹ تھا لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کنٹریکٹ ایکٹ میں، اور یہ ٹاپک ہر کسی نے اپنے ہی انداز میں پریزنٹ کیا ہوگا، لیکن اصل بات اس کو سمجھنا ہے، اور امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ٹاپک کو.